देवी नारायणीयं दशकं 34। स्वर्वासिभिर्गौतमकीर्तिरुच्चैः गीतासभासु त्रिदशैः सदेति आकर्ण्यदेवर्षिमुखात् कृतज्ञ द्विजा बभूव किल शीर्षचित्ताः तैर्मायया सर्णमृतिकृता गौः सा प्रेषिता गौतमहोमशालाम् अगान्मुनेर्जुह्वत एव वह्नौ हुङ्कारमात्रेण पपात चोर्व्याम् हता हता गौरिह गौतमेनेति उच्चैर्द्विजा प्रोच्य मुनिं निनिन्दुः सचेदकोपप्रलयाललाभः तान् रक्तनेत्र प्रशपन्नुवाच व्रतेषु यज्ञेषु निवृत्तिशास्त्रेषु अपि द्विजावो विमुखत्वमस्तु निषिद्धकर्माचरणे रतास्त शस्त्रप्रजावोऽपि तथा भवन्तु सत्सङ्गमो मास्तु जगज्जनन्याः कथामृतेवो नरतिः खलु स्यात् पाषण्डकापालिकवृत्तिपापैः पीडा भवेद्वो नरकेषु नित्यम् उक्त्वैव मार्यो मुनिरेत्य गायत्री आख्यां कृपार्द्रां भवती न नाम त्वमातदुग्धं भुजगाय दत्तं दातुः सदानर्धदमेव विद्धि सदेदृशी कर्मगतिर्महर्षे शान्तिं भजस्वं तप एव रक्ष मा कृप्यताम् एवं ऋषिर्निशम्य महानुतापार्द्रमना बभूव शब्दाद्विजो विस्मृतवेदमन्त्र लब्ध्वा विवेकं मिलिता मुनिं तं प्राप्ता प्रसीदेति मुहुर्वदन्तो नत्वात्र पानं रमुका अतिष्ठन् कृपार्द्रनेत्रो मुनिराघनस्यान् वृषावचो मे नरके वसेत जायेत विष्णुर्भुवि कृष्णनाम वन्दे ततं शापविमोचनार्थं स्वपापमुक्त्यर्थमनन्तशक्तिं देवीं सदा ध्यायत भक्तिपूत सर्वत्र भूया शुभमित्युदीर्य गायत्री दद्यो भवतीं महर्षिः मुञ्चानि मावाक्षरमन्यचित्ते कृतज्ञता मास्तु ममान्तरङ्गे निन्दानि मा सज्जनमेष भीतो भवानि पापाद्वरदे नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय।